Download po ba kayo sa inyong Facebook Reels na mayroong watermark ni TikTok? Naku, wag nyo na po yung uulitin, guys. Kasi posibleng hindi kayo mamonetize dahil dyan. So, meron po akong i-share sa inyo kung paano yan tanggalin. First, punta po kayo sa inyong TikTok. Tapos, example, itong video na to, pindutin nyo po yung 3 dot. Tapos, copy link. Pag na-copy link na, punta po kayo sa Google. Tapos, i-search nyo po yung Snaptik. Yan yung pong Snaptik. Tapos, pag nakita nyo itong Snaptik, click nyo lang. Tapos, ika-copy nyo po dito yung, ipi-paste nyo po dito yung kinopy nyo. Long press lang. Tapos, pag lumabas yung paste, click nyo lang. Tapos, yan na po yung link, tas download. Ay, dito na po, download nyo lang ulit. Tapos, pag may lumabas na ganyan, i-X nyo lang yung advertise na yan. Tapos, naka-download again na po siya kasi nasa gallery na. So, download ko lang again. Tas, open. Ayan. Nakita nyo naman na wala na po siyang watermark ni TikTok. So, pwede nyo na po yung i-download sa inyong Reels. Yan lang po guys. Huwag na po kayong magda-download na merong watermark kasi nga di po kayo mamonetize. Sayang po yung 5K followers nyo. Di po kayo mamonetize pag merong mga watermark ni TikTok. So, yun lang. Thank you.